शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानक लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही राज्यर विकास में सामिल पाई गरीब एवं पछुआ योग्य परिवार को स्वयं सहायक गोष्ठी अंतर्भुक्त करा लक्ष्य रखा जाइछि। प्रथम पर्यायर 4,12,548 योग्य परिवार को एसएचजी रे सामिल करा जाइथिला। आजिठारु द्वितीय पर्याय सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण अभियान आरंभ हेबाकू जाउछि। परवर्ती अपडेट रोची श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य जारी रही। स्नान पूर्णिमा भितर रत्नभंडार काम सरिबो बोली कहा जाउछि। प्रथमे डी प्लास्टरिंग ओपरे पत्थर मरामती काम जारी रही। श्रीमंदिर रत्नभंडार कमिशन रिपोर्ट सार्वजनीन करने संपर्कित मामलार शुणाणी सोमवार उच्च न्यायालय होईछि। परवर्ती अपडेट रोचे राज्य में एवं मिश्रित पाग अनुभूत होउछि। केउठी निया वर्षा हेउतबा बेले केउठी वर्षा देइछि तातीरु आसुस्ति। सेपटे राज्यर विभिन्न स्थान में आसंता सप्ताह जाए तातीरु वर्षा आसुस्ति आनिबार संभावना रही। बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा लघुचाप जोगु राज्य में आसंता 10 और 11 तारिख राज्य में वर्षा संभावना रही। आगामी सप्ताह जाए राज्यर विभिन्न स्थान में काँ भाँ वर्षा संभावना थिबा तथ्य रहुछि। आसंता काली उपकूल ओडिशा समते मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन हेबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रोची ओडिशा पई 30,595 कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव सृष्टि हब 48,390 नियुक्ति। एने दिल्ली रे निवेशकों सहित आलोचना करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। HCL टेक कंपनी को भुवनेश्वर ब्रांच खोलिबा को प्रस्ताव देइचंती ओडिशा सरकार। ओडिशा रे HCL विश्वविद्यालय निर्माण करने को मध्य प्रस्ताव दिया जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची ट्रेन धक्का चलीगला मार जीवन बंचीगला पुओ। कुनी पुओ आखि आगरे चलीगला मार जीवन। ट्रेन धक्का माँ मृत बर्तीगला 4 वर्षर शिशुपुत्र। झारसुगुड़ा बेलपाहाड़ रेल फाटक निकट में घटी अभावनीय घटना। उत्कल एक्सप्रेस धक्का मार मृत्यु होता बेले शिशुपुत्र अल्पके बर्ती जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची महंगा उपरे महंगा माड़। पेशी होउचंती साधारण लोके। लगातार गैस दर बढ़ी चली। गत किछि दिन तले कमर्शियल गैस दर वृद्धि होइतिबा बेले एबे पुणी घरोई गैस दर वृद्धि पाइछि। 14 किलो विशिष्ट घरोई LPG सिलिंडर मूल्य 50 टंका वृद्धि होइतिबा सूचना रही। एने सूचना देइचंती पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। परवर्ती अपडेट रोची राज्य में प्रतिष्ठा एवं 32 बृहत शस्य भंडार फल धान संग्रह पर दीर्घ दिन धरी यह महजूद रखा बाबद सरकार को भड़ा देवाक पड़बनी। राज्य राजकोषर अଯଥା खर्चर मुक्ति मिल। भारत सरकार विश्वर सर्वबृहत शस्य भंडार योजना एगुड़िक निर्माण करा। परवर्ती अपडेट रोची सोमवार दिन बड़ ह्रास पर मंगलवार भारतीय स्टॉक बजार में एक बड़ परिवर्तन देखा देइछि। सकाळर कारबार रे BSE सेंसेक्स 800 पॉइंट रु अधिक वृद्धि पाइछि एवं निफ्टी मध्य 22,400 अतिक्रम करिछि। एसीय बजार पुनरुद्धार एवं अमेरिकीय फ्यूचर्स रे शक्ति जोगु बजार रे वृद्धि घटी। परवर्ती अपडेट रोची भांगुची माओगढ़ मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ पुलिस निकट में पुणी 31 हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण करिथिबा सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट रोची जलिगला टूरिस्ट बस। पुरी मालतीपुर बस स्टाण्ड रे अग्निकांड होईछि। हुतुहुतुई जलिगला टूरिस्ट बस रास्ता रे छिड़ा होइतिबा बेले अचानक लागिगला निया। समस्त यात्री सुरक्षित थिबा जणा पड़िछि। केउ कारणरू बस रे निया लागिला सेने कौनसी स्पष्ट सूचना मिली नाही। खबर पाई पुलिस और दमकल कर्मचारी पहुंची निया आयत्त करिसंती। निया लागिबा परे समग्र अंचल धुआमय हो जाइथिला। परवर्ती अपडेट रोची प्रधान शिक्षयित्रींकर बदली दाबी रे प्रतिवाद। स्कूल गेट रे ताला पकाई आंदोलन करिसंती अभिभावक और छात्र छात्री। उदला थाना शालमुंडली बनदुर्गा सरकारी उच्च विद्यालय रे प्रधान शिक्षयित्री सुनीता पट्टनायक मनमानी चलाइथिबा अभियोग होईछि। जाकु नै तातिछंती अभिभावक और छात्र छात्री। विद्यालय पई आसुतबा टंका को बिना परिचालना कमिटीर
ଅବଗତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଶୌଚାଳୟକୁ ତାଲା ମାରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉନି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଆଦି ତାତିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବା ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ବଦଳି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପରେ ସର୍ଭେ ହେବ। ସର୍ଭେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ ତାରିଫ ୱାର ସ୍ଥିତି। ଚୀନ ଆମେରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ। ବେଜିଂ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 50% ତାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଫଳରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ମୋଟ ତାରିଫ 94% ଛୁଇଁଛି। ପୂର୍ବରୁ 34% ତାରିଫ ସହିତ ନୂଆ 50%। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ 10% ଗ୍ଲୋବାଲ ତାରିଫକୁ ମିଶାଇ ଚୀନ ଉପରେ 94% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ତେଲେନଡିଓ କୋଇଲା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଖସିପାରିବେନି କୋଇଲା ମାଫିଆ। କୋଇଲା ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ୍। ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 9 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ଘୋଷଣା କରି ବସିଗଲେ ସରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 570 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେମିତି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇନି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ କିଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗତ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା। ଏଠାରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ମଜୁରୀରେ ରୋଷେଇ ସହିତ ଲଡ଼ୁ କେମିତି ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଂଘ। କୌଣସି ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ସରକାର। ରୋଷେଇ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନାହିଁ। 100 ପିଲାଙ୍କର ରୋଷେଇ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପାଚିକା ନିୟୋଜିତ। ଅଧିକ ପିଲା ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଚିକା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଯାଏଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଚିକାଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଆହୁରି 3 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପାଚିକା ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? କେମିତି ହେବ ରୋଷେଇ? ସେପଟେ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଣେ ପାଚିକା ଦିନ ପିଛା ପାଉଛନ୍ତି 66 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା। ଏବେ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପାଚିକା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ଖାତା ଦେଖା। AI ଏବଂ QR କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 4 ମାର୍କ କମ୍ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କହିଲେ। ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେବଳ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଉତ୍ତର ଖାତା ଯଥା ବେଙ୍ଗଲୀ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ଖାତା ବୋର୍ଡ ଅଫିସ ପରିସରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି।
मे मास द्वितीय सप्ताह प्रकाश पाइब रेजल्ट बोली तथ्य रोचे। परवर्ती अपडेट रोचे पवन कल्याणकर सान पुओ आहत। सिंगापुर एक स्कूल अग्निकांड घटी। ए अग्निकांड में आंध्र प्रदेश उपमुख्यमंत्री तथा जनसेवा पार्टी सभापति पवन कल्याणकर सान पुओ मार्क शंकर आहत होती। यही दुर्घटना हाथ एवं गोड़े आघात लगी। आहत अवस्था सिंगापुर एक स्थानीय हस्पिटाल भर्ती करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोचे पीएफ रु टंका उठाइबा हैला आहुरी सहज। एबे चेक किंबा पासबुक कॉपी आवश्यक नहीं बोली सूचना रोचे। पीएफ टंका उठाइबा पई कर्मचारी को प्रथमे ईपीएफर ऑफिशियल वेबसाइट रे लॉगिन करने को पड़िबो। वेबसाइट खोलिबा मात्रे आपन को डाहाण पार्श्व यूएन पासवर्ड कैप्चा देबाकू पड़िबो। या परे आपन को ओटीपी मिलिबो। या पूरण करंतु सबमिट करंतु। परवर्ती पेज रे ऑनलाइन सेवा टैब उपरे क्लिक करंतु एवं ड्रॉप डाउन तालिकारु फॉर्म 39 बा 19 बा 10C चयन करंतु। एठारे आपन को आपनकर बैंक अकाउंट नंबर पूरण करने को पड़िबो। याकू जांच करने को पड़िबो एवं आगो को सबमिट करने को पड़िबो। परवर्ती पेज रे फॉर्म नंबर 31 चयन करंतु। या परे परवर्ती पृष्ठारे केते टंका उठाइबाकू चाहुचंदी, काहींकि उठाइबाकू चाहुचंदी, आपनकर ठिकाना भली विवरणी दबाकू पड़िबो। ए विवरणी गुड़िक जांच करी जेट आधार एवं ओटीपी उपरे क्लिक कले आपनकर दाबी दाखल होइजिबो। एठारे आपनकू आउ बातिल चेक किंबा बैंक पासबुक चित्र अपलोड करने को पड़ोनी बोली सूचना रोचे। जून मासरू यूपीआई एवं एटीएम माध्यम पीएफ टंका उठाई पारिबे। एहार सीमा 1 लाख टंका हेबो। परवर्ती अपडेट रोचे सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 82,250 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 89,730 टंका थिबा रेकर्ड होईची। तो जहाँकि सुना दर गोटे दिन में 600 टंका कमी। तो जहाँकि आजकार टॉप न्यूज आसला। वीडियो को शेयर करंतु, लाइक करंतु। जय जगन्नाथ।